क्या आप उम्रा करके आ चुके हैं लेकिन दिल में ये सवाल है कि क्या मेरा उम्रा कबूल हुआ है या नहीं हुआ। आज मैं आपको ऐसी निशानियां बताऊंगा जिनसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका उम्रा कबूल हुआ है या नहीं हुआ, या वो हमारे मुसलमान बहन भाई जो उम्रा पर जाने वाले हैं और वो कहते हैं कि हमारा उम्रा कैसे कबूल होगा, कौन सी ऐसी निशानियां हैं। अगर उनको पहले से इसका इल्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह व ताला वो इसका ख्याल रखेंगे तो वाक़अतन उनका उम्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपने उम्रा किया है या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि उम्रा सिर्फ अदा करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसकी कबूलियत सबसे अहम है। नाज़रीन इकराम, नंबर 1, दिल की हालत बदल जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है उम्रा की कबूलियत की कि इंसान का दिल बदल जाए। अगर उम्रा के बाद इंसान को गुनाहों से नफरत होने लगे और नेकी करने का दिल ज्यादा चाहे तो समझ लें कि ये बहुत बड़ी अलामत है उम्रा की कबूलियत की। इसी तरह हज की कबूलियत की भी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी हाजिरी को, उस बंदे का जाना और ये तमाम तर उसने जो मनासिक को अदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कबूल फरमा लिया है। तो इसलिए इसका आप जरूर ख्याल रखें। नंबर 2, नमाज की पाबंदी। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि वो बंदा जो उम्रा के लिए गया है, जो हज के लिए गया है, जब वो वापस आता है तो उसकी नमाज बेहतर हो जाती है। अगर वो वहां पर जाने से पहले नमाज नहीं पढ़ता था या नमाज में सुस्ती करता था तो अब वो नमाज पढ़ता भी है, और अगर सुस्ती करता था तो उसकी सुस्ती अब खत्म हो चुकी है और अब वो मुकम्मल तौर के ऊपर अच्छे तरीके से नमाज को अदा करता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 3, तीसरी अहम निशानी ये है कि गुनाहों से बचने की कोशिश। अगर आप उम्रा के बाद या आप हज के बाद वो झूठ, गीबत, गाली और बुराइयों से बचने लगे, और अगर कभी बेहसियत इंसान ये गुनाह कोई हो भी जाए तो फौरन दिल परेशान हो जाए, ज़मीर मुलामत करने लगे और फौरन तौबा की तरफ आ जाए, तो ये भी उम्रा की कबूलियत की एक बड़ी अहम और बड़ी निशानी है कि इंसान के दिल के अंदर गुनाहों की नफरत या गुनाहों के ऊपर पेशेमानी आने लग जाती है। नंबर 4, कुरान और अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत। नाज़रीन इकराम, अगर इंसान उम्रा करके आता है या हज करके आता है तो उसके आने के बाद उसका दिल कुरान पढ़ने को करता है ज़्यादा, और वो दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र में ज़्यादा वक़्त गुजारता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करने को उसका दिल करता है। तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपने करीब कर लिया है और उसका उम्रा कबूल हो गया है। तो इसका भी आप जरूर ख्याल रखें। नंबर 5, आजिज़ी और शुक्र। पांचवी अहम निशानी ये है कि उम्रा करने के बाद या हज करने के बाद इंसान में आजिज़ी आ जाती है और शुक्र आ जाता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर मरहले के ऊपर शुक्र अदा करता है। उसके दिल के अंदर तकब्बुर नहीं होता, उसके दिल में गुरूर नहीं होता, उसके दिल में किसी दूसरे मुसलमान के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बल्कि वो हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करता है। और अगर कोई उसके ऊपर मुसीबत की आजमाइश आ भी जाए तो उस मुसीबत और उस आजमाइश के ऊपर वो सब्र करता है। नंबर 6, दुनिया से दिल कम लगना। अगर आपको दुनिया की फजूल चीजें पहले जैसी अच्छी नहीं लगती और दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ माइल हो जाए तो ये भी उम्रा की कबूलियत की निशानी है। पहली जिंदगी और बाद की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि हमारा उम्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो चुका है। नंबर 7, दोबारा नेकी की ख्वाहिश। अगर उम्रा करने के बाद या हज करने के बाद ये दिल करे दोबारा से कि हम मक्का जाएं, दोबारा दिल करे हम मदीना जाएं और मजीद नेकियां करें, या जो भी नेक आमाल अपने घर में, अपने इलाके में, अपने मुल्क में रहते हुए आप करते हैं, उनमें दिल करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करूं, तो ये भी उम्रा की कबूलियत की एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी वाज़ेह सी अलामत है।
اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ سب چیزیں فوراً نہ آئیں تو بھی مایوس نہ ہوں۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً کامل بن جائیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیں۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے کہ عمرہ کرنا یا حج کرنا یہ محض ایک سفر نہیں ہے، یا یہ کوئی سیر و سیاحت کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بدلنے کا سفر ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اپنی مقبولیت کروانے کا سفر ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا سفر ہے۔ کتنے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر جا کر واپس آ کر ان کی زندگی میں ذرہ برابر کوئی بھی فرق نہیں آتا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو ایک بہت بڑا المیہ ہے ہم سب کے لیے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ چند ایک نشانیاں ہیں جو آپ کو بتائی ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے، ان کے اوپر توجہ رکھیے، اور سب سے بڑی بات، جب آپ جانے سے پہلے اپنی نیت کو صاف رکھیں گے کہ یا اللہ، میں یہ جا رہا ہوں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، میں دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اس مبارک سفر کے اوپر جا رہا ہوں۔ اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی واپسی کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بدل چکا ہوگا، آپ کی زندگی بدل چکی ہوگی۔ اور اگر نمود و نمائش ہماری نیت ہوگی، لوگوں کو دکھلانا ہماری نیت ہوگی، ریاکاری دکھلاوا ہماری نیت ہوگی، تو پھر ظاہر ہے واپسی کے اوپر ہم پہلے سے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، پہلے سے زیادہ ہماری زندگی اور بری نظر آئے گی۔ لیکن جب اللہ کی رضا کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، نیت ہماری اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہوگی، تو پھر جب واپس آئیں گے تو زندگی بدل جائے گی۔ اور اس کے اوپر اتنی بشارات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس مبارک سفر سے حج یا عمرہ سے واپس آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کہ انسان ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے گھر آ کر مقیم ہو جاتا ہے، پڑاؤ ڈال لیتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک شہر میں جاتا ہے جہاں آپ کا علیہ السلام آرام فرما ہے، آپ کی مسجد میں جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ مبارک جگہ ہیں جہاں پر جانے سے انسان کی زندگی واقعتاً بدل جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، جب بھی آپ حج کے لیے یا جب بھی آپ عمرہ کے لیے جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ یہ عمرہ، یہ حج ہماری زندگی کو بدلنے والا ہوگا، اور جب ہم یہاں سے واپس آئیں گے تو پھر ہماری زندگی مکمل طور کے اوپر بدل چکی ہوگی۔ ہماری وہ زندگی ہوگی کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بشارات سنائی ہیں وہ بشارات ہمیں نصیب ہو جائیں۔ تو وہ تمام لوگ جو عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سب کا جانا قبول فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی مقبول اور باادب حاضر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔